أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على ما نبتوي مننا على ما لا يفعلان بلا جنما karoti me kunyuma kadama herala ala mukela karo sidi ambela jenima ala mukela kan shaman bla si kono ala mukela bana jigum ba kuna kanta ngabo bana jugun ma ala mukela bade mai anya kuma be muneka an kuma na oluna ardine de dollar ne kono ardine de be nyam ardine kono ambe ka bita kuma ke fanani jahannama denka am fana be kuma nani ala takko ambe aksa salam ya kuma lillah ambe kuma na oluta kuma lillah ala takko alhamdulillah ala bela jani be kerema amena mi fo la ay jahannama de kuma kame jahannama de bena mi fo ko to jahannama kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. برمي الحمد لله كما لا رك فنيما فبربر مغنو كيما بربر مغنو ولي جوني ولي أرجن دني في جنة يتساءلون وبنا تو أرجن كونو وبين يوني نغبغي عن المجرمين مجرمين لا جهنم دين لا على بنا اوكازيون دوما كويتا كابتا بو جهنم دين أرجن دين بنا سي جهنم دين دافع obena jahannama denu nu manyininga anya kuma be yorona anya kuma be toujours seri point de cas ay fle jahannama de bena kuma dama fo me kuma premier ni adnede ko manyininga adnede bono manyininga ko ma sala kakum fi sakara alu mune ka alu la se jahannama kono aye kuma la mede jahannama de bena fo ardine de maun qalu lam naku min al musallin kwa nyaba anu la jahannama kono wallahi anu kutan sirla walam naku nut'imu al miskin anu kute miskina de la doni la anu kute wardla miskina de ma anu kute hinena wa kunna nakhudu ma al khaidin inyaba anu fanala anu be dunya charola a charoko jugulela anu be dunya anu be vimikela vini kumanti alai wa kunna nukazzibu bi yawmiddin anu fana me kiyaman lanbi anu kube kiyaman wiyatiyala anu kungo kiyama tena lo angonu kulanbe sayala kama zora na monyon tala angu toluye angu lan gube sayala me angu lan te ka loka mena wuri kana sefoya awlo koso angu be jarama kono wa kunna nukazzibu bi yawmiddin angu kiyama wiyatreya hatta atana al-yaqin antola olela fusaya yere nana anu soro wolo koson bi alu nana kana anu soro jahannama
Mademain, on veut qu'un moulé ira là, on veut qu'un série importance le ira. Aïe fleur, ya kuma premier là, ou ka kuma premier ni faudron qui ti bébé l'œil. Allah tira sallallahu alayhi wa sallam, apana ko fa di sa cinéma kono, na wurila lumna, kata kiyama keneka, adama demina nga fen jona mina, wole série. Jangamade ka yirasina dengene ya buruma we ya kuma dama la me o ka muni fo qalu lam nakum min al musallin wala kala kuma foroy kwanu kuma kesir la o be kuma lu tesir la kiti to ma tretuni wala koson o do la jahannama kono nambola ala tira sallallahu alayhi wa sallam a dit sa senima do bey abe muni fola أكو رسولك صلى الله عليه وسلم أكو الفرق بين المسلم والكافر فهو الصلاة من تركها فقد كفر أكو سرما أني كافري أكو ديفرنسين بين نيون تدرون كل سري كوني موم كسرين تدرون كواتي كافري يلا سرما تيتوني. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler des hommes de l'enfer. Le jour de la résurrection, Dieu parle de ça dans Souratul Mudassir. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit Illa ashab al-yamin, sauf les hommes du droite. Les hommes du droite, c'est les hommes du paradis. C'est eux qui seront au paradis. Fi jannatin yatasa'aloun. Dans le paradis, ils sont en train de discuter anil mujrimin, des hommes de l'enfer. Et Dieu va donner l'occasion aux hommes du paradis d'aller assister les hommes de l'enfer dans l'enfer. Et quand les hommes du paradis vont partir les assister, les hommes du paradis vont demander les hommes de l'enfer. Il dit, ma salakakum fi sakara. Comment avez-vous été dans l'enfer? Qu'est-ce que vous avez fait et aujourd'hui vous êtes dans l'enfer? Regardez la seule parole qu'ils vont dire d'abord pour vous montrer que c'est la prière qui est vraiment le fondamental. Les hommes de l'enfer vont dire قالوا لم نكن من المصلين. Oh, nous qui sommes dans l'enfer aujourd'hui, nous on ne prions pas. ولم نكن نطعم المسكين. Nous on ne nourrissait pas les hommes, les pauvres. On ne aidait pas les hommes pauvres. وكنا نخوض مع الخائضين. Nous aussi on vivait la mauvaise vie dans Dunya que Dieu n'aimait pas. On contestait aussi le jour de la résurrection. On ne croyait pas au jour de la résurrection. Hatta atan al-yakin. Jusqu'à ce que la vérité s'est éclatée. Qu'est-ce que cette vérité? C'est la mort. C'est pour cela que nous sommes dans l'enfer. Chers frères, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Écoutez la première parole de ceux qui sont dans l'enfer. Qu'est-ce qu'ils ont dit aux hommes du paradis? Qalu lam nakum minal musallin. Nous, on ne priait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith authentique, le jour du jugement, le jour de la résurrection, la première chose que Dieu va demander, c'est la prière. Et les hommes de l'enfer viennent de confirmer. Chers frères, as-salat, as-salat, as-salat. La prière, la prière, la prière. Et dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit afarku bainal muslim wal kafir fa huwa as-salat.
Man tarakaha faqad kafara. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans son hadith authentique, il dit la différence entre un musulman et un païen, il dit c'est la prière. Il dit quiconque conteste la prière, quiconque arrête de prier, il n'est pas musulman. Il est authentiquement kafir. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous éloigne de l'enfer, qu'Allah nous donne paradis, qu'Allah nous donne le paradis, qu'Allah nous donne le paradis. Allahumma la sa'lana illa ma ja'altahu sahala fas'al lana ya rabbal alamin. Mbademai, comme anga fonga me serita kunya le fola, nansela assisa, amena mi fo, comme anga serita kunya le fo, bi amena mune fo, ni tagala sujudu la, ni jigla ni ki kumbini, ibi jija bafo subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, shien saba, ni ki wuri ki sigi sendega kono, iba fotuni Rabbi ighfirli warhamni wa afini. Ibe seka daunani ma ni bana tuni ni tala sujudu la tuni ijija tuni iba fotuni subhana Rabbi al-a'la wa bihamdihi subhana Rabbi al-a'la wa bihamdihi subhana Rabbi al-a'la wa bihamdihi. Amena bita daya, inshallah, kasati berala, amena to continue. Allahumma la sa'lana illa ma ja'altahu sa'ala fas'al lana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.